यदि कोही व्यक्तिको डेथ हुन्छ, एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा डेथ हुन्छ या कुनै पनि किसिमको डिजिज रोगको कारणले गर्दा डेथ हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीहरू सिम्प्याथी दिन्छौँ, त्यो कुरामा हामीहरू ब्याड फिल गर्छौँ। भर्सेस यदि कोही व्यक्तिको डेथ हुन्छ थ्रु सुसाइडको कारणले गर्दा डेथ हुन्छ भने त्यो अवस्थामा पनि हामीहरू सिम्प्याथी दिन्छौँ, हामीहरू ब्याड फिल गर्छौँ। तर त्यो बाहेक हामीहरू कता कता त्यो व्यक्तिलाई एउटा लुजरको क्याटेगोरीमा राखिदिन्छौँ, त्यो कुरालाई हामीहरू बेइज्जतको क्याटेगोरीमा राखिदिन्छौँ, त्यो कुरालाई हामीहरू फेलियरको क्याटेगोरीमा राखिदिन्छौँ। अनि त्यसमा कारण छ, कारण के कि सुसाइड इज द वर्स्ट थिङ समबडी क्यान डू भन्ने हामीहरूको कलेक्टिभ पर्सेप्सन छ। हाम्रो सोसाइटीले त्यो कुरा बुझ्छ। धेरैजना गभर्मेन्टले पनि सुसाइडलाई इलिगल बनाएका छन् अनि हामीहरूको पनि मान्यता छ कि द वर्स्ट थिङ द्याट समबडी क्यान डू इज समहाउ सुसाइड। अनि सुसाइड इज द वर्स्ट थिङ समबडी क्यान डू भन्ने हामीले धारणा राख्नु पछाडि पनि कारण छ। देयर आर टु मेजर रिजन। पहिलो रिजन किनकि वी बिलिभ कि डेथ इज समथिङ विच सुड नट ह्यापन टु एनीबडी। मान्छे मर्नुहुन्न, सकेसम्म मान्छे मर्नुहुन्न। लामो आयु इज बेस्ट, छोटो आयु इज ब्याड। द्याट इज द वे वी सी इट। अनि अर्को भनेको लाइफ इज द बिगेस्ट गिफ्ट द्याट वी ह्याभ। अर्को हाम्रो सोसाइटीको पर्सेप्सन, लाइफ इज द बिगेस्ट गिफ्ट द्याट वी ह्याभ। अनि जब हामीहरू भन्छौँ कि डेथ सकेसम्म हुनुहुन्न र लाइफ इज द बिगेस्ट गिफ्ट द्याट वी ह्याभ, जब यो दुईवटा मान्यताको मिक्सर हुन्छ हामीहरूको डेथप्रतिको फियर एकदमै बढिहाल्छ। जसको कारणले गर्दा पनि जब व्यक्ति एकदमै बुढो हुन थाल्छन्, जब मृत्युको मुखतिर पुग्न थाल्छन्, दे सफर अ लट बिकज समहाउ दे नो कि दे हेभ भेरी लेस डेज टु लिभ। कम दिन मसँग बाँकी छ अनि कम दिन बाँकी छ, म मृत्युको मुखमा पुग्दैछु तर म मर्न चाहन्न। सो यो साइकोलोजी गिभ्स देम लट अफ सफरिङ वाइल दे आर लिभिङ। अनि यही साइकोलोजी कि डेथ इज ब्याड वाइल लाइफ इज अ ब्लेसिङ, यही साइकोलोजी हाम्रो सोसाइटीमा हामीहरूको दिमागमा बसेको कारणले गर्दा हो कि सुसाइड हेज कन्सिडर्ड टु बी द वर्स्ट थिङ्स द्याट समबडी क्यान रियली डू। मेरो विचारमा सुसाइड इज नट रियली अ गुड अप्रोच अफ लाइफ, बट द्याट इज नट द वर्स्ट थिङ द्याट क्यान रियली ह्यापन इन समबडीज लाइफ। यदि हामीहरूले टेबलमा फ्याक्टहरूलाई राख्यो भने वान थिङ द्याट वी क्यान क्लियरली सी, द वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड लाइक नेभर बिफोर। मेन्टल हेल्थको इस्यु इज वर्स्ट लाइक नेभर बिफोर। मेन्टल इलनेस इज लाइक वर्स्ट लाइक नेभर बिफोर एन्ड थिङ्स आर इभन गोइङ टु बी वर्स्ट। द पोइन्ट इज हामी धेरैजना वेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वेन वी आर डिप्रेस्ड, वेन वी आर ह्याभिङ लाइक वर्स्ट टाइम, वी डिसाइड टु लिभ विथ इट। कतिपय व्यक्तिहरू दे ट्राई टु इम्प्रुभ, दे फेल, दे ट्राई टु इम्प्रुभ, दे फेल। अनि अ लट अफ अस वी कन्टिन्यू आवर लाइफ विथ द्याट फ्रस्ट्रेसन, विथ द्याट डिप्रेसन, विथ द्याट एङ्जाइटी, because life is so important to us. भने there are some other people, जब उहाँको त्यो फ्रस्ट्रेसनको लेभल पिकमा पुग्छ, जब त्यो डिप्रेसनको लेभल पिकमा पुग्छ, now they say कि I don't want to continue it anymore. I don't want to live with this anymore. Now I quit. If you don't like your work, it is fine to quit your work. If you don't like your relationship, it is fine to quit your relationship. But if it is about your life, we believe that it is not fine to quit. And I'm not really disagreeing with that. Yes, of course, it is not fine to quit because future things can really change. But all I'm saying is, जो व्यक्तिले suicide गर्नुहुन्छ, they attempt suicide because the thing which they say is, I'm tired of this life and I don't want to live my life anymore. I want my body to go away from me now. And that is when suicide happens. Suicide हुनुको couple of reasons, my dear friends. पहिलो कारण कतिपय व्यक्तिहरू उहाँहरू कम आयु नै लिएर आएका हुन्छन्. That is their destiny. कतिपय व्यक्तिहरू they have this destiny of on which they will have to leave their body through the process of suicide. They will have to let go of this body by themselves. Some people come with that kind of destiny. Now, यो यस्तो खालको कुरा हो जसमा we definitely can have a lot of disagreement because science को जुनीमा हामीहरू छौँ जसमा साइन्सले बिलिभ नगरेसम्म we don't want to believe on those things. अनि I truly believe कि कतिपय हामीहरूको डेस्टिनीहरू हामीहरूको राइट काइन्ड अफ एक्सन र राइट काइन्ड अफ हामीहरूको एनर्जीको थ्रुबाट हामीले डिभोटेड भएर लाग्यो भने वी क्यान चेन्ज अ लट अफ आवर डेस्टिनिज बट नट एभ्री वान अफ अस वी क्यान डु इट. सो कतिपय व्यक्तिहरू जब हामीहरूको डेस्टिनी सुसाइडको थ्रुबाट या कम आयु हामीहरू लिएर आएका हुन्छौँ, कम आयु कोही लिएर आएको छ भने त्यो कम आयुमा आफ्नो शरीरबाट बाहिर जानको लागि आइदर दे गर ह्याभ एक्सिडेन्ट, दे गर गो थ्रु डिजिजेस अर दे गर गेट इन्टु द्याट फ्रस्ट्रेसन जसको कारणले गर्दा समहाउ दे विल ह्याभ टु एटेम्प्ट सुसाइड एन्ड द्याट इज हाउ पिपल एटेम्प्ट सुसाइड अ लट अफ टाइम्स. अनि यदि साइकोलोजीको आँखाबाट हेर्ने भने इफ वी डु नट सी जस्ट फ्रम द एस्पेक्ट अफ एस्ट्रोलोजी एन्ड स्पिरिचुअलिटी, इफ वी सी इट फ्रम द एस्पेक्ट अफ साइकोलोजीको आँखाबाट हेर्ने भने वाइ पिपल एटेम्प्ट सुसाइड? पिपल एटेम्प्ट सुसाइड when they say कि I am tired of wearing mask in my face, I am tired of comparing myself with somebody else and feeling sick about my life, I am tired of being something else on the outside and being something else on the inside, I am tired of this life because I cannot live my life anymore and on top of that I cannot control it. That is the point when things get worst. When you say, I cannot live this life this way, plus I cannot change my future. I cannot control this thing. यो कुरालाई म कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैन र यो कुरासँग म बाँच्न पनि सक्दैन. At that time, the depression goes to a peak. And when you feel कि life cannot be controlled by you and life is worst,
the hope which you have in front of you, it goes to the point of zero. जतिखेर तपाईको hope zero मा जान्छ, why we are living our life? We are living our life because we expect something out of our future. जतिखेर हाम्रो future को expectation zero मा पुग्छ, जतिखेर हामीहरुको present को enjoyment zero मा पुग्छ, boom man, there people say कि I quit and I attempt suicide. That is what happens. And suicide ko pain is not suicide मेरो विचारमा. I think suicide is not a big pain. The big pain is त्यो व्यक्ति सायद बाँचेको भए उसको पुरानो जुन इच्छा थियो त्यो इच्छा उसले पूरा गर्न सक्थ्यो कि त्यो व्यक्ति बाँचेको भए सायद उसको जुन त्यो पेन थियो त्यो पेनलाई उसले लेट गो गरेर पछि नयाँ लाइफ उसले बाँच्न सक्थ्यो कि दैट होप इज द पेन अफ सुसाइड पहिलो दोस्रो द पेन अफ सुसाइड इज नट रियली अ सुसाइड द पेन अफ सुसाइड इज द पेन व्हिच द पर्सन गोज थ्रु बिफोर एटेम्प्टिङ सुसाइड सुसाइड भन्दा अगाडि जतिको त्यो पेन भयो नि सान्तिनो पेनले गर्दा द पर्सन डिड नट रियली एटेम्प्ट सुसाइड इट डेफिनेटली हैव ह्यापन बिकज अफ इन्टेन्स पेन सो द इन्टेन्स इमोसनल ट्रमा जुन व्यक्तिले जानु पर्यो दैट पेन इज द ट्रेजेडी अफ सुसाइड Third, the biggest pain of suicide is not really suicide, is not really death. The pain of suicide is the pain which the people around you go through. आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरु अब जस्तो किसिमको पेनबाट जान्छन् नि because you know what people do when people attempt suicide वरिपरिको मान्छेहरु what they do they blame themselves. They say कि मैले एकचोटी यो मान्छेलाई भेट्या भए मैले एकचोटी योसँग गफ गरे भए मैले एकचोटी यो मान्छेको कस्तो भइराछ दिनचर्या बुझ्या भए मैले एकचोटी यसको डिप्रेसन हेरे भए मैले एकचोटी यसको अनुहारको मुस्कान मात्र हैन यसको मनको पानालाई पल्टाएर हेरेको भए they blame themselves when people around them they attempt suicide or they die out of the process of suicide. So the tragedy of suicide is not death because death it happens to every one of us. It is just that we don't want to die right now. The tragedy of suicide is not death. The tragedy is the pain which the person goes through, the hope which the person could have, and the pain which people around them they really go through. एक किसिमले स्वाभाविक हो है एक किसिमले स्वाभाविक किन हो बिकज हामीले स्कुलबाट के सिक्यौं we learn from school that you have to be a topper. Every one of you we have to be a topper, but the tragedy is only one person can be a topper. अनि अरु सबैजना people they will somehow find a way to feel bad. स्कुलबाट हामीले के सिक्यौं हामीले सिक्यौं कि आफ्नो साथीलाई तले जित्नु पर्छ आफ्नो साथीलाई तले हेल्प गर्नु हुन्न साथीसँग तले हेल्प लिनु पनि हुन्न you will have to beat your friends for you to be the winner of life. हाम्रो सोसाइटीबाट हामीले के सिक्यौं हाम्रो सोसाइटीबाट हामीले सिक्यौं कि you should live the life which is expected out of you. तले त्यही कुरा बोल्नु पर्छ सोशल मिडियामा जुन कुरा तेरो रुलले एक्सपेक्ट गरेछ लिगालिटीले एक्सपेक्टेसन भएको छ जुन वरिपरिको मान्छेबाट एक्सपेक्टेसन भएको छ that is what you should really speak. वरिपरिको मान्छेलाई मन नपर्ने कुरा you should not really speak that. You should not be the kind of a person जुन व्यक्ति वरिपरिको मान्छेलाई देख्न चाहन्न. सोशल मिडियाबाट हामीले के सिक्यौं सोशल मिडियाबाट हामीले सिक्यौं कि every life is so amazing. The only life that sucks is my life. सबै लाइफ अमेजिङ छ. If there is a life that is like piece of shit, that is my life. Because I feel my pain. अनि फेसबुकमा हेर्यो every people are really happy. हामीले फ्यामिलीबाट के सिक्यौं आफ्नो इज्जत राख्नुपर्छ अरूहरुको अगाडि. हामीले अहिलेको आईटीएसबाट के सिक्यौं अरूसँग रेगुलर रूपमा कम्पेयर गर्न. My dear friends, the things that we have learned, it does not really allow us to be ourselves. It compels us to live the life of frustration. अनि जब त्यो कुरा पिकमा जान्छ we are not left with any other option but the option of letting go of this body, and that is when suicide happens. Now the main point of this video, बल्ल हामी आयौं the main point of this video, what can be done? पहिलो कुरा, be a listener. Be somebody who can listen to the pain of other people without giving advice, without judging. Just listen. And if you are having hard time, find some people who are willing to listen. And Esma, the challenge is female, they are more encouraged to share, but men, they have hard time sharing. केटाहरुलाई बढी गाह्रो हुने शेयर गर्नको लागि. So find the young men who have difficult time sharing and allow them to share. Give them some space to share. किनकि men are like हामीले सिकायौं त नि केटाले रुनु हुन्न भनेर. अनि त्यही सिकाएको कारणले गर्दा now men do not really want to express themselves. They want to hold on those things within themselves and they experience more pain. Be a listener. And if you are having hard time, find some people who can really listen to you. The second thing is start believing that your present is not equal to your future. हामीलाई तब पेन हामीहरुको मल्टिप्लाई हुन्छ जतिखेर हामी सोच्छौं कि मेरो प्रेजेन्ट र मेरो फ्युचर it is not different. अहिले जस्तो मेरो जीवन छ यस्तै मेरो भविष्य हुनेवाला छ. And that is when hope goes down. Life right now worse छ, future पनि worse भएको हामीहरु देख्छौं. So present equals to future and life you believe that life sucks. So you got to believe that present is not equal to future because it is different. We did not expect coronavirus to come into this land. It came because past is not equal to present. And just like that, present is not equal to future. Future is going to be a lot more different than what we have expected. It may be worst, or it may be better than the worst, or it may be better than the best.
The third thing that we have to remember is relationship matters. The relationship with your friends, the intimate relationship you have, the relationship within the family. तपाईको कारणले गर्दा यदि रिलेसनशिप बिग्रिरहेको छ भने चाहिँ कम अन टेक अ लीड एन्ड हेल्प पिपल इम्प्रुभ देयर रिलेसनशिप. जुन फ्यामिलीमा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ, जुन कम्युनिटीमा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ, त्यहाँको व्यक्तिहरू दे आर रियली ह्याप्पिएस्ट नो म्याटर देयर करियर. हार्वर्ड युनिभर्सिटीको स्टडीले पनि देखाएको छ कि द नम्बर वान थिङ द्याट इन्फ्लुएन्सेस पिपल्स ह्याप्पिनेस इन्डेक्स इज द रिलेसनशिप विच दे ह्याभ इन देयर फ्यामिली, अन देयर म्यारेज लाइफ, विथ देयर इन्टिमेट पार्टनर, विथ देयर फ्रेन्ड्स. So relationship is something that really counts if you want to help people go out of their depression. Now, point number 4 is engaging your mind on something productive. Engaging your mind on something productive. Empty mind devil's works. अहिले लकडाउनको टाइममा किन सफरिङ एकदमै बढिरहेको छ? कारण because people don't have anything to do. मान्छेको राम्रो रुटिन छैन र जब तपाईको रुटिन हुँदैन तपाईको मुड स्विङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ. साइकोलोजी सेज दैट. जब तपाईँ प्रोडक्टिभ ठाउँमा आफ्नो दिमागलाई एन्गेज गराउनु न एम्प्टी माइन्ड डेभिल्स वर्कसप हुने सम्भावना हुन्छ. वाइ? बिकज when you are alone तपाईको दिमागमा तपाईँ बढी नेगेटिभ थट ल्याउनुहुन्छ. somehow you do not love yourself. somehow you cannot give a good company to yourself. So it is important that you surround yourself with good people and engage your mind on something good. Join some online courses. Start reading some book. Start watching some good series on Netflix. Do anything, city. Even you can enroll yourself on some bad job. It is better to get into a bad job than living a life with all the negative thoughts because you've got nothing to do. And then we go to point number 5, which is awareness. Let us have this awareness कि एउटा व्यक्ति मुखबाट हाँसे तापनि उहाँको भित्र के कस्तो भइरहेको छ. Because every people they have their own shoes to walk into. Every people they have their own life and own story on which they are living. So let us be aware कि को व्यक्ति मुखमा मुस्कान भए तापनि यार उहाँको भित्रभित्रै गाह्रो भइरहेको छ है. And त्यो awareness हामीमा भयो भने somehow we can help them. Somehow we can tell them कि तँलाई गाह्रो भइरहेछ, go to a counselor, go to an expert, go to a trainer, go to somebody who can help you, go to a psychiatrist. Maybe you should start taking medicine. It is fine to take medicine. It is fine to take some psychological medicine. It is fine to go and meet a psychiatrist with a lot of full of confidence. If we do this thing, somehow we can help. Somehow. जेरोमा पुगाउन नसकौँला, डिप्रेसन फ्री सोसाइटी क्रिएट गराउन नसकौँला किनकि मान्छेको भाग्य त्यही किसिमको हुन्छ कतिपय अवस्थामा. तपाईको टाइमिङै हुन्छ कि on which you have to experience the worst days of your life. But somehow we can help. And at the end of the day, I want to let you know, mental health matters? Nope. That is a wrong thing to say. Because I believe mental health matters the most. You don't want to have a career, जुन तपाईसँग career छ, but you are sad within. You don't want to have त्यस्तो खालको relationship, जुन relationshipले तपाईलाई हरेक दिन toxicness र poison create गराइरहेको छ, but you are compelled to be on that kind of life. You can change things. If you want to, you can go to a different country. It is fine. If you want to, you can change your job. If you want to, you can change your relationship. If you want to, you can file a divorce case. You can do a lot of things, but the main thing is you got to remember your mental health matters the most. जब हामीहरु भन्छौं mental health matters, हामीलाई दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं priority दिन्छौं, but because we believe career matters most, isn't it? But I want to let you know mental health matters the most. How is your mental health? And how is the mental health of people around you? Help them. Help yourself. Heal them. Heal yourself. I'll see you again. God bless you.